हाय एवरीवन वेलकम बैक टू द ब्लॉग आ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बहुत बहुत सारा स्वागत। तो से दिन थिला संडे संडे पाखापाखि संध्या 5:30 हम दे बर्तमान घर को फेरी आसी सी सकाळू जाइतिला सकाळ 7:30 रु जाइतिला केन्दुझर घटगाँ माँ तारिणी पाखक सेठी तार आज थिला भाग्य माँ तारिणी दर्शन मत भी सहीटा लगुला जहाँ देर भाग्य थिला आमर केबे जुटिबो माँ का डाकरा केबे आसीबो। तो सांगरे आनिक आसीतिला माँ मंदार माल नाली सिंदूर ए सब पाइकिरी न जाई पारु मध्य हाथ पाखरे हाथ रे पाइकिरी बहुत ही माने ब्लेसिंग्स फील होतला मुझे लगला जे माँ का आशीर्वाद दे साथरे आसीची बोलिका कहीं बहुत ही माने टेंशन और मन दुख रे आमे समस्त थिलु संडे जाके सोमवार जाके माने लास्ट आर रविवार ठारू एई रविवार सोमवार जाके आमे समस्त टेंशन थिलु। देखो माँ को नाली सिंदूर टिके लगे देकरी बहुत ही खुशी और भाग्यवान भाबुथली न जाई पारिकी एत दूर माँ अच्छा घटगाँ जो आमर केउझर सेठिकी न जाई पारी माँ को सिंदूरटा पाइली जहा हो देर भाग्य थिला देई को माँ को डकरा थिला। तो सी गला आम मान नाली सिंदूर जहा टिके आनी नाली सिंदूर टिके लगेलु पुओ बिल्कुल बुझीपानु जे कहीं मो मुंडे आनिक माँ मंदार माल को लगाउछन एमाने सी किछि बुझी पारुने जे कौन ये किंतु आमे चाहूँ जे माँ को फूल टिके मुंडर लगा देह टिके तोर भल हो जाऊ समस्ते को आज जगिकी बसते आज आमर थिला माने गोटे माने जो गोटे न थाए माने आज सबू माने लास्ट थिला जदि आज ज्वर कमी न था डॉक्टर कही देथिले जे रात 10टा सुधा ताको एडमिट करेबे राति 10टा सुधा एनी हाउ से एडमिट हबो दिन गोटे रु एडमिट ही थांता बट माने डॉक्टर कहले जे आ गोटे समय आम अपेक्षा करवा जोटा कि तार दिन 1:30 2टारे आउ थे रिपीट सेकेंड टाइम ज्वर आसे गोटे सकाळे आसे जानी समस्ते ज्वरटा 6 घंटा को थरे लेखाएं आसे आम समस्त बड़ मान छोट मान समस्त सका 5:30 आसी आउ गोटे ताकू दिन 2टारे आसे सबुदिन सप्ताह जाक सैया होता आउ ये कह दे तार फेमस छतियार काकरा आउ छेना गजा धरिकी आसला बिल्कुल सप्ताह जाक मन बिल्कुल आम मानकर भल नाला आउ संध्या बेले से दे आसला परे आउ वीडियो करनली नेक्स्ट डे मॉर्निंग एटा आम हॉस्पिटल आसीलु। तो नेक्स्ट डे चेकअप थिला माने संडे दिन देला घटगाँ मंडे दिन मॉर्निंग आमर लास्ट गोटे चेकअप थिला डॉक्टर पाखे डॉक्टर कहले जे पिला को मु देखिबी बेबी को मु देखिबी डॉक्टर कहिथिले तो तांको बेबी को धरिकी मु आसीगली देखिबा पई का डॉक्टर को हाँ मु कहूँ डॉक्टर कहले जे संडे दिन 2 सुधा एडमिट हम 2टा सुधा जदि 2टा सुधा 3टा सुधा जदि ज्वर आसी था सेकेंड टाइमटा सकाळ तो आसे 5:30 गोटे तापर पुणी गोटे 2 समय आसे 2टा 3टा बेलू किंतु 2टा 3टारे थैंक गॉड भगवान को डाकी डाकी दे से दिन संडे दिन सकाळे अखंड दीप लगे जाइतिला ठाकुर घरे घटगाँ केउझर से अखंड दीप दिन मान सारा जलिला आउ एमती करी से दिन डॉक्टर सहित कथा हेली फोन रे सार एमती सब कथा आउ खाऊनी तार खाइबा 2 दिन है पूरा बंद करदेला खाइबा कमे देला पूरा पानी भी पिया को राजी ना एमती सब कथा कहली। तो कहला डॉक्टर कहले जे मु तो बर्तमान ना बाहर अच्छी ताको किंतु हॉस्पिटल नहीं एडमिट कराओ तुरंत तापर डॉक्टर कहले जे नाई आमे आउ थरे देखिए जदि ताको 2 सुधा संडे 2 सुधा ज्वर आसे ताले संध्या को इमिडिएट आना एडमिट करवा जेमती माने भगवान को कृपारू कौन से दिन माँ तारिणी को कृपा थिला ऋषि उपरे देई जाइची केउझर सेपटे दीप जलैची एपटे घरे अखंड दीप दे लगे देकी जाइची सकाळू तो ताकू 2 सुधा सकाळ 5:30 जहाँ ज्वर आसला संडे मॉर्निंग आउ संडे 2 सुधा ज्वर आसलानी पूरा जगिकी रही था आमे बापा माँ ज्वर आसलानी थैंक गॉड। तो आउ एडमिट हेलानी डॉक्टर कहले संध्या सुधा नहले राति 10 सुधा ताको आमे एडमिट करवा सलाइन लागिबो ब्लड टेस्ट हबो आउ इंजेक्शन दिया जीवो ज्वर कहीं दिन को आसूची 3 थर लेखाए तापरे आर संडे टू ए संडे 8 दिन हो गला एमती करके डॉक्टर कहते बहुत डरिकी थिलु आमे जितेबाला संध्या सुधा दे फेरिला जितेबाला मंदार माल आमे लगुलु ता मुंडरे देहरे सेतेबेला सुधा ज्वर आउ आसी नथिला लागुला जमीती कि सबकि माँ तारिणी को आशीर्वाद थिला बहुत ही माने ब्लेसिंग्स आउ रिलैक्स हे आमे आसिलु। तापर संडे दिन राति पूरा अपेक्षा कलु डॉक्टर किंतु कहले जेहेतु बेबी को मु देखिबी मंडे मॉर्निंग मु फेरुची मंडे मॉर्निंग आण तो यहीटा हूँ मंडे मॉर्निंग रे आमे कहलु चलो ज्वर आउ आसलानी तो थैंक तो गॉड समस्त को सबू भगवान को धन्यवाद आउ मो डॉक्टर सी तो माने मोर आ गोटे भगवान
ତାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଫୋନ୍ରେ ଚାଟିଂରେ ମେସେଜ୍ରେ କଲ୍ରେ କଥା ହେଇକିରି ମୋ ପୁଅ ଫାଇନାଲି ଭଲ ହେଲା। ଗୋଟେ ମାନେ ସପ୍ତାହଟା ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା, ପୁରା ଅପସେଟ୍ ଥିଲୁ ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲା ଘଟଗାଁ, ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲା ଜ୍ୱର ଆଉ ଆସିଲା କି, ଜ୍ୱର ଆଉ ଆସିଲା କି। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହିଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେବ। ଦେଇ ବି ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ହଁ ତାକୁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଦେବା ଚାଲ ତୁରନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇଠି କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିସିର କେଉଁ ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି ପରେ ଆଜି ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଆଉ ଯେହେତୁ ରାତିରୁ ସଣ୍ଡେର ଦ୍ୱିପହରଠୁ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇନଥିଲା ତ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ପୁଅ ଯେହେତୁ କିଛି ଖାଉନଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତା ପାଟିକୁ, ତ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଆମେ ଟିକେ ସେଇଠି ବସିବା, ଟିକେ ମନ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ କରିବା, ପୁଅକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଦୋସା ଇଡ଼ଲି ତାକୁ ଟିକେ ଖୁଆଇବା, ଆଉ ଆମ ସହିତ ତା ପାଟି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଆମେ ବି ଟିକେ ମନ ଶାନ୍ତି କରିକି ବାହାରୁ ଆସିବା। ତ ହଜବେଣ୍ଡ ବି କହିଲେ ଯେ ତୁ ବ୍ରସ୍ କରିଦେବୁ, ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆଜି ଯିବା, କାହିଁକିନା ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲାବେଳକୁ ନା ମୋର ଘରର କାମ ସରିନଥାଏ। ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ବିନା ବ୍ରସ୍ରେ ପଳାଏ, ଖାଲି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗଳି ଦେଇଥାଏ ପଳାଏ। ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିବି, ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଗଳି ଦେଇକିରି ଖାଲି ପଳାଏ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ଆଜି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଆସିଥିଲି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଯା, ତ ପ୍ରିୟାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ଟିକେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବୁ, ଟିକେ ମନ ଟିକେ କୁଲ୍ କରିବୁ। ସପ୍ତାହ ଯାକ ମନ ଭଲ ନଥିଲା, ମନ ବିଲକୁଲ ଭଲ ନଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା ହେଲା ସଣ୍ଡେ ଦିନ, ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେ ନୁହେଁ, ଲାଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସକାଳ 9ଟା 9:30 ରୋଷେଇବାସରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାପରେ 10ଟା 10:30 ବେଳେ ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରିସିର ଦେହ ଗରମ, କ'ଣ ନା ଜ୍ୱର ହେଇଛି। ତ ଡକ୍ଟର ମୋତେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜ୍ୱର ହେଲେ 100 ମାପିବ, 100 କ୍ରସ୍ କଲେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବ। ତ ମେଫ୍କାଇନ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ 4 ml ଲେଖା ଦେଇଥିଲି। ସଣ୍ଡେ ଦେଲି ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାର ଦିନେ 2 ଦିନ ପରେ ଜ୍ୱର କମିଯାଏ ପୁଅର। ଏମିତି କେତେଥର ହେଇଛି, ସବୁଥର କ'ଣ ନୁହେଁ, ଏମିତି କେତେଥର ହେଇଛି। ମେଫ୍କାଇନ୍ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଲି 2 ଦିନ, 2 days ଦେଲା ପରେ 3 ଦିନ ଦେଲି। 3 ଦିନ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଟେନସନ୍ ଲାଗିଲା, କାହିଁକି ଜ୍ୱର କମୁନି। 3 ଦିନ ପରେ 4 ଦିନ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ପଳେଇ ଗଲୁ, ମାନେ ଆର ବୁଧବାର ଆଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗଲୁ। ନେଇଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ସବୁ, ଆଉ 2ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଦିଅ। ସେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦିଆହେଲା, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବଗେରା। ମୁଁ ଖାଲି ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଉଥିଲି, ସିଏ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବଗେରା ଲେଖିଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦିଆହେଲା। ଦିଆହେବାର ପୁଣି 3 ଦିନ କ୍ରସ୍ କରିଗଲା, ବଟ୍ ଜ୍ୱର କମିବା ନା ଧରିଲାନି। ପୁଣି ଆରେ ଏତେ ଦିନ ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ହେବ ହଁ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ହଁ 5 ଦିନ, ବଟ୍ 7 days 8 days ମାନେ 7 ଦିନ 8 ଦିନ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର କମିଲାନି। ତ ସେତେବେଳକୁ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ବିନ୍ଧା, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, ମଶା ଫସା ବହୁତ ସାରା ମୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଆସିଲା, ବହୁତ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏତେ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆଜ୍ ଏ ମା, ଗୋଟେ ମା ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଏତେ ସାରା ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କାହା ଆଗରେ କହିବି ପାରିବିନି। କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଲା ସବୁ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ା, ଏତେ ଫାଲତୁ କଥା ଗୁଡ଼ା। ମାନେ ଶୁକ୍ରବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ପୁରା ମାନେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଜ୍ୱରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଆରେ କମିଯା, ବଟ୍ ଜ୍ୱର ସେମିତି 3 times ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନା ଗ୍ୟାପ୍ ବଢ଼ିଲା ନା କ'ଣ ହେଲା, କିଛି ହେଲାନି, ସେମିତି ଆସିଲା। ସକାଳେ ଆସିବ, ସକାଳ 5ଟା 5:30 ଏମିତି, ପୁଣି ଦ୍ୱିପହରେ ଆସିବ 12:30 1 ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ରାତି 10ଟା 11ଟାକୁ, ଏମିତି 3 ରାଉଣ୍ଡ କରି ଆସିଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି ଲାଷ୍ଟରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ସାର୍ କ'ଣ ଜ୍ୱର ଏମିତି ଆସୁଥିବ? ଗୋଟେ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କର। ନାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ସାର୍ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ 3 ଦିନ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବ, ଦେନ୍ ୟୁରିନ୍ କଲଚର୍ କରିବ। ତ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ସେଥିରେ କିଛି ନଥିଲା। ଦେନ୍ ୟୁରିନ୍ର କଲଚର୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, କାରଣ ସେଇଟା ଆଫ୍ଟର 3 days ହିଁ ଆସେ। ତୁମେ ୟୁରିନ୍ ଦେବାର 3 days ପରେ ଯାଇକିରି ଆସିବ କଲଚର୍। ତ କଲଚର୍ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ତ ସାର୍ ମେଡ଼ିସିନ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ କଲଚର୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଗଲା ଇନଫେକ୍ସନ୍, ସାର୍ ଲେଖିଲେ ମେଡ଼ିସିନ, ଏଇ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦେବ, ତା'ର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି। ତ ମେଡ଼ିସିନଟା ଆଣିକି ଦେଲି। ସେ ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେବାର ପୁରା 1 ଦିନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ଦିନକୁ ହେଉଛି 2 ଥର ଦେଲି, 1.5 ଦିନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ବି ଜ୍ୱର କମିଲାନି। ସାର୍ ପୁଣି ମେସେଜ୍ କଲି, ସାର୍ କ'ଣ ମୋ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର କମିବନି? ମୁଁ ପୁରା କାନ୍ଦିକିରି ମେସେଜ୍ କରେ, କାନ୍ଦିକିରି କଥା ହୁଏ, ସାର୍ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି? ତାପରେ ସାର୍ ପୁଣି ଲେଖିଲେ ସବୁତକ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ। ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଆହୁରି ବିନ୍ଧିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କଥା କହିଲେ, ଆରେ ଜ୍ୱରରେ 1ରେ ଛୁଆଟା ସଢ଼ିଲାଣି 7ରୁ 8 ଦିନ, ଏଇନେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଛି, ଏମିତି ଜ୍ୱର ରହିଲେ ବହୁତ ହି ଖରାପ, ବହୁତ ହି ଖତରା, ଏମିତି ଭାବିକିରି ସବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ। ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା, ଦେନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା। ତ
तो ब्लड टेस्ट करने जो लोकटा आसती सी आसू आसू से टाइम आमर यूरिन कल्चर रिपोर्ट एक्चुअली आसला से बेले तो कल्चर रिपोर्ट आसला डॉक्टर कहले ये मेडिसिन दियो तो ये मेडिसिन दिहला डॉक्टर लिखिले जोटा से दिहला 1.5 दिन पर ज्वर कमिलानी तो सार कहले अपेक्षा करवा ब्लड टेस्ट पाइंका जदि यूरिन जो कल्चरटा जो मेडिसिन लिखी से खाइले जे न कमे देन आम ब्लड टेस्ट पुणी करिया मुझे सार आप तो कहले यूरिन टेस्ट पुणी कौन कहते ब्लड टेस्ट तो सार कहले जे यूरिन टेस्ट हेले कौन यूरिन इन्फेक्शन हेले कौन ब्लड इन्फेक्शन हेनी यूरिन इन्फेक्शन होकर ब्लड इन्फेक्शन भी हुए मुझे सार एमती केमी करवा छुआटा अलरेडी एत दिन है ज्वर पड़ी देन ब्लड टेस्ट करने को आम जाइथां मंडे मॉर्निंग तो मंडे मॉर्निंग जो माँ तारिणी दर्शन जो दे जो दिन गला संडे आ संडे दिन घरे अखंड दीप दे लगे मु गोटे दिन मान सारा खाली माँ मंगला माँ तारिणी दिन मान सारा कहीं ऋषि को मुझे माँ मंगला को डाकी डाकिकी माँ मंगला सब बड़े हुए तो रविवार दिन मुझे खाली माँ को ना डाकुली दे भी साढ़े जाइला घटगा एमती कर खाली ठाकुर ना नहीं तो संडे दिन राति आउ ज्वर आसलानी कि मंडे मॉर्निंग आउ आसलानी किंतु सार को देखा नहीं जाइलु मंडे दिन सार देखीदे ताकू कहते मो बेबी को देखी बोलिके तो सी देखीदे तापर पार्टी टे घा हाँ स्टार्ट करना गोटे सप्ताह धरी छुआटा ज्वर सड़िला ऑब्वियसली पार्टी घा हाँ स्टार्ट हो खाइबा पीवा ना ज्वरटा पूरा झाबुड़ी धरी पार्टी व्हाइट व्हाइट जो सब हुए व्हाइट व्हाइट रेड रेड से गुड़ा सब हो स्टार्ट होता खाऊन पीऊनला यही भितर मुझे सार को मंडे मॉर्निंग देखा करी सेठी टिके रिलैक्स लगिला सार को देखला तथापि ए मेडिसिन कंटिन्यू चलती सार कहले तार 15 डेज खाइब मेडिसिन आ गोटे मेडिसिन अच्छे 10 डेज खाइब आल्का सॉल देइचंती आ गोटे मेन मेडिसिन तार ना मोर मन पड़नी देखी जदि ये वीडियो देखी एमती करी मेडिसिन सब खाइब 15 डेज 10 डेज डायपर कथा डॉक्टर कहले हाँ डायपर पिंधिब किसी प्रोब्लेम नहीं बट फ्रिक्वेंटली चेंज करेंगे एमती पर मुझे वीडियो करनी एमती टिके वीडियो जहाँ ये मझे जिते बड़े मन टे भल लगे सेमती टिके वीडियो करी जहाँ से सब किसी वीडियो शेयर कली आमती है कथा बाबू ये तार बिछना रेडी करुच्ची पारुची शोब बहुत तार से कौन फोटो आल्बम देखुची एमती करी ऋषिर होता यूरिन इन्फेक्शन केमी जानी केमी यूरिन इन्फेक्शन मुझे सार सब तो पैंट पिंधुची ना माने अच्छे कौन खाली यूरिनाल रू ही हुए सेटा बाहर बुलिला बेले खेलिला बेले पेट पार्टी द्वारा भी जाए हाथ फाथ कौन पार्टी पुरे देला सेमिति भी सी जीव तो एमती करी तार भितर अल्ट्रासाउंड भी हो जाइए यूरिन इन्फेक्शन है माने डॉक्टर कहे अल्ट्रासाउंड कर एमती सबकि गोटे सप्ताह पूरा टेंशन थिलु माँ तारिणी कृपारू माँ मंगला कृपारू लास्ट मुझे ठाकुर आम घरे ठाकुर मंदिर जाकि खरा बेले मुंडिया माली हे भगवान मो पुओ को भल कर दियो आपण मैंने बहन ब्लेसिंग्स करते पूर्व ब्लॉग रे आपण मैंने समस्त कहले ऋषिर देह भल नाला येस थैंक यू।